Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Inspira Mopi dan Om KTV di rumah ya. Alhamdulillah hari ini dapat hadiah yang luar biasa dari Allah. Tidak disangka-sangka kita kedatangan mungkin guru kita yang beliau berasal dari Palestina. Kita tahu Palestina adalah salah satu dari tanah Syam yang diberkati ya. Jadi kesempatan ini sangat luar biasa. Semoga kehadiran Syekh ini nanti bisa menjadikan pencerahan untuk umat. Pertama-tama tuh ini yang keberapa Syekh datang ke sini dan kesannya dengan negara Indonesia khususnya Kota Banjarmasin seperti apa? Ya, Syekhna Al-Aziz Habibna, السؤال هذه مرة كم بالنسبة لزيارتكم لهذه المدينة وكيف ترون هذا الشعب الإندونيسي في استقبالكم؟ بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. محبة الشعب الفلسطيني للشعب الإندونيسي محبة يشهدها القريب والبعيد، القاصي والداني، ويعني مشهود لنا بأننا شعبين أشقاء، يعني الشعب الإندونيسي، الشعب الفلسطيني والشعب الإندونيسي. وعندما أنظر إلى العلم الفلسطيني بجانب العلم الإندونيسي أنظر إلى شعب واحد، أمة واحدة، يعني دين واحد يعني يجمعهم. هذه الزيارة الأولى لإندونيسيا، وهذه الزيارة الأولى لمدينة بنجرماسين الطيبون أهلها. كانت زيارة جميلة وكان استقبال طيب ورائع من سكان بنجرماسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. Ya. Jadi Syekh Saib mengatakan bahwa kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Palestina adalah kecintaan yang siapapun tidak meragukan. Semua orang mengakui hal itu. Dan dua bangsa ini, bangsa Indonesia dan bangsa Palestina, mereka memiliki hubungan yang erat, seolah-olah mereka adalah dua bangsa yang bersaudara. Karena memang mereka dua bangsa ini ya, mereka disatukan oleh kesamaan rasa terhadap masalah Palestina, juga kesamaan agama juga ya. Itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Adapun kehadiran beliau di kota ini juga kehadiran pertama kali, sebagaimana kehadiran ke Indonesia juga pertama kali, dan semua tempat ya yang bertemu dengan beliau merasakan sambutan yang sangat besar dan luar biasa. Kemudian ini mungkin lebih dari apa yang mewakili apa yang dirasakan oleh saya pribadi dan umat Islam mungkin secara keseluruhan di Indonesia. Dulu saya pernah bekerja di sebuah media, salah satu media terbesar di Kalimantan. Kemudian banyak framing-framing yang kemudian kalau dari media mainstream itu kita baca itu kayak seperti informasinya tidak valid terkait Palestina ini. Bahkan saya pernah mendatangi salah satu pengungsi Suriah di Samarinda. Itu gara-garanya saya itu nggak puas ketika saya membaca berita. Nah, kita ingin tahu juga apa yang terjadi di Palestina sesungguhnya sampai saat ini. Al-akh kana ya'malu fi ahad akbar al-i'lam huna fi Kalimantan hiya ibarah an jazirah kabirah hadhihi. ثم بعض الإعلام يقول عن قضية فلسطينية هي ليست من حقها، يعني هي ليست صحيحة، بأخبار ليست صحيحة، وليس من الصعب أيضا أن يتبينوا عن صحة هذه المعلومات أو هذه الأخبار. بالنسبة لحضراتكم إذا كان وجه لكم سؤال ما هو القضايا الأساسية أو ما هو أو ما هو واقع الحياة لشعب فلسطين الآن الموجودة عندهم الآن؟ بالنسبة لهذا الكلام، هو الكلام هذا ليس بغريب،
والكلام هذا منتشر حتى عند بعض يعني الدول العربية، يعني عند هذه النظرة، وهؤلاء نسميهم بالقوميين، الذين يقولون مثلا أن مشكلة فلسطين هي مشكلة قومية، هي مشكلة خاصة بأهل فلسطين. مشكلة بيت المقدس، المسجد الأقصى، هذا خاص بفلسطين. لكن يعني هذه رسالة للإعلام يعني جميعا بأنواعه، الإعلام المسلم بأنواعه. لا نتكلم عن جهة معينة، نقول لهم أن قضية فلسطين، أن قضية المسجد الأقصى المبارك، قضية المقدسات، هي قضية المسلمين جميعا. نحن الله عز وجل قدر لنا أن نولد في فلسطين وأن ندافع عنها وأن نجاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس، وكان في بيت المقدس. الله عز وجل قدر لنا أن نولد في فلسطين، لكن فلسطين هي أرض وقف إسلامي. كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله له الحق في العيش في فلسطين، وعليه الواجب في الدفاع عن فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك. يعني السؤال هو ما واقع الحياة في للفلسطينيين الآن؟ هل هي لها صعوبة؟ هل ما جاء في الأخبار عن أنهم يجدون مشاكل كثيرة؟ هذا أجيبه الإجابة الثانية، لكن هذه الرسالة يعني جيد تترجم. Jadi yang pertama, sebelum menjawab pertanyaan tadi, memang sering ada ya hal seperti itu ditanyakan kepada mereka, bahwa disampaikan ya di berita atau di media bahwa persoalan Palestina bukan persoalan bangsa Palestina, bukan persoalan orang lain, itu persoalan bangsa Palestina sendiri. Kesalahan adalah kesalahan mereka sendiri. Jadi biasanya orang-orang yang terjebak ke dalam fanatisme golongan ya, fanatisme kepada nasionalisme buta, sehingga lebih meninggikan bangsanya sendiri dibandingkan bangsa yang lain meskipun sama-sama Islam, sehingga hilanglah rasa solidaritas di antara sama kaum muslimin. Nah, dari mereka lah biasanya muncul ide seperti itu. Padahal Palestina ini adalah, seharusnya Palestina bukan persoalan orang Palestina, karena seperti kita melihat tanah suci, kita kan perasaan kita sama ya terhadap tanah suci manapun, dan itu warisan yang harus menjadi tanggung jawab kita semua. كون هذا يعني من يعني الرسالة للإعلام أو هذا الكلام، يعني هذا السؤال يعني توجهه للإعلام، نقول للإعلام هنا في كلمنتان أو في إندونيسيا بشكل عام ينظر إلى الإعلام في فلسطين. يعني ينظر، يعني هذا الإعلام هو اختصاصه الإعلام، ينظر إلى الإعلام الحي والمباشر في فلسطين. في كل يوم هناك شهداء، في كل يوم هناك اقتحامات المسجد الأقصى المبارك. البارحة أكثر من 500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. البارحة اقتحام لنابلس واقتحامات لجنين، وهناك شهيد في نابلس. الحياة في فلسطين لم تتغير منذ 70 عام. اللاجئين لا زالوا مهجرين، الاحتلال لا زال موجود، السيادة ليست موجودة، سيادة الدولة لا يوجد شيء يعترف به المنظمات العالمية، المنظمات الأجنبية، حتى الدول لا تعرف بشيء اسمه فلسطين. فلسطين لا زالت الآن منزوعة السيادة، الاحتلال العسكري موجود، اللاجئين في الشتات، الجدار الفصل العنصري موجود، الأسرى في السجون، الشهداء، الاستيطان، كل شيء موجود لم يتغير. Ya, kan itu mudah saja dilihat. Ya, Palestina masih menjadi bangsa yang tidak punya negara, jelas. Penjajahan militer dengan kekejaman-kejamannya jelas masih ada. Kemudian blokade dengan tembok, dengan peralatan militer yang membatasi menghalang, itu jelas. Masalah fungsi jelas. Gak ada yang harusnya orang nggak tahu gitu. Kemudian masalah perampasan tanah ilegal ya, pengusiran tanah dan pembuatan pemukiman Yahudi ilegal, itu jelas ada. Kemudian penangkapan terhadap orang-orang secara tidak hak ya, itu jelas. Penodaan terhadap Masjidil Aqsa jelas. Pembantaian yang sampai meninggal dunia banyak.
apalagi kan itu kan semuanya jelas ya, harusnya kan tidak sulit ya mengetahui hal seperti itu. Jadi saya berharap sahabat-sahabat semua ya, ini langsung Syekh dari Palestina yang mengatakan itu bukan lagi kata si anu kata si ini, tapi ini langsung. Jadi memang apa yang terjadi di sana faktual, memang seperti itu, bukan sebuah rekayasa, bukan sebuah sekedar pura-pura saja atau bagaimana. Ini mudah-mudahan menjadi pencerahan ya, bahwasanya jangan sampai ada lagi keraguan, bahkan fitnah-fitnah yang menyebar di luar sana gitu Ustaz ya. Oke, nah jadi yang membuat kita sedih adalah umat muslim banyak, umat Islam banyak ya, tapi mengapa seolah-olah kita ini sekedar seperti menjadi seorang penonton saja gitu? Apa yang menyebabkan kita ini sekarang seperti ini? ثم السؤال الثاني يعني السؤال الذي دائما يتكرر، هذا الشعب المسلم الكبير العالمي الكبير لماذا يشهد هذه المشاهد المؤلمة ولكنها هذه المشاهد هي لا تحركهم؟ واقع الأمة يعني واقع المؤمن يحزن لواقع الأمة، وواقع الأمة مأساوي. الأمة تعيش في حالة استضعاف، وبسبب ما شهدته الأمة من استعمار ومن مجازر الاستعمار البريطاني، الاستعمار الفرنسي، الاستعمار الإيطالي، ارتكب مجازر فظيعة في الدول الإسلامية وقسم الدول الإسلامية، ولا زالت الأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية في حالة استضعاف وفي حالة خوف. آبائنا عندما رأوا المجازر في فلسطين المحتلة كان شيء مهول الذي فعلته إسرائيل، وكذلك الأمر في الشعوب الإسلامية. لكن هذه سنة الله في خلقه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمة الإسلامية قريب من 2 مليار مسلم، لكن لا يحركون ساكن أمام 16 إسرائيلي في أنحاء العالم كله. والشيء عجيب جدا، تنظر العدد المسلمين بمنظور بالمقابل عدد الصهاينة الإسرائيليين في العالم، لا يوجد مقارنة. لكن هذا نحن نعيش واقع استضعاف، والأمة الإسلامية تعيش واقع مؤلم، وكله بسبب بعدها عن كتاب ربها سبحانه وتعالى. Ya, jadi memang umat Islam tinggal di wilayah yang mengalami pelemahan sejak terjadinya kolonialisme ya. Bangsa yang besar itu tidak menjadi satu bangsa dikarenakan mereka dipecah oleh kolonialisme menjadi negara-negara yang kecil-kecil. Kemudian negara kecil dia berebut kepentingan dan memikirkan kepentingan masing-masing, sehingga mereka tidak memiliki kesamaan visi lagi seperti sebelum era kolonialisme dulu. Dan proses pelemahan itu membawa pengaruh yang tidak selesai ya sampai sekarang. Itu adalah masalah utama ya. Tapi selain masalah itu juga memang kondisi umat Islam yang sangat besar ini jika dibandingkan dengan kondisi tadi Syekh menyebutkan kondisi dengan Israel ya, umat Islam yang jumlahnya 1,8 miliar dibandingkan dengan 16 juta penduduk Israel di seluruh dunia ya. Bangsa Yahudi kan tidak ada artinya sama sekali gitu, 16 juta dengan 1,8 miliar itu, karena sebab kelemahan umat Islam ini dan juga jauhnya mereka dari ajaran agama. Karena agama kan yang menyatukan mereka semuanya nih. Ketika agama lepas, maka tidak ada lagi yang menjadi faktor pemersatu, ya mereka pasti akan lemah. لذلك على الأمة
يعني كما قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. علينا أن ننصر الله سبحانه وتعالى في ديننا، ندافع عن ديننا. علينا أن ننصر الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن القرآن الكريم عندما يحرق القرآن الكريم والأمة لا تحرك ساكنا. علينا أن ننصر الله سبحانه وتعالى عندما يعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه بالرسوم وما شابه. علينا أن ننصر الله سبحانه وتعالى في نصرة المستضعفين وبيوت الله سبحانه وتعالى، المساجد، المسجد الأقصى المبارك والمساجد التي يعتدى عليها في مشارق الأرض ومغاربها. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita bisa mudah melihat bukti dari persatuan umat ketika ada isu-isu besar ya, kayak ada isu kartun Nabi, umat bersatu. Jadi faktor agama itu sebenarnya kuat sekali. Isu kartun Nabi, umat bersatu. Lalu isu perobekan Quran ya, pembakaran Quran, kan umat bersuara. Nah, harusnya isu yang sama juga disuarakan terhadap penodaan masjid, dalam hal ini adalah Masjidil Aqsa. Kenapa ketika isu Masjidil Aqsa kok diem aja gitu? Iya, benar-benar. Nah, itu kan aneh sekali kan. Ya, itu menjadi koreksi buat kita semua, Ustaz ya. Ya, pasti. Yang mungkin membuat saya sedih ya, gitu ya. Mungkin nasihat juga buat saya, nasihat juga buat masyarakat kita, di tengah penderitaan saudara kita di Palestina, mungkin di Suriah dan di tempat-tempat lain. Di Indonesia yang keadaannya aman, tentram, sepertinya banyak masyarakat yang terlena dengan suguhan-suguhan budaya-budaya barat, budaya-budaya luar, sehingga kemudian malah sekarang ini di media sosial tidak sedikit kita lihat orang yang lebih suka posting-posting piknik kemana-mana, posting-posting kemewahan, segala kemewahan, yang otomatis itu melenakan kita dari Al-Quran itu sendiri dan kepedulian kita terhadap saudara kita Palestina. Nah, mungkin nasihat dari Syekh, apa yang mestinya sih kita lakukan dengan anugerah kedamaian di Indonesia ini gitu? Yani soal يعني هذا ربما موجه إلى الشعب الإندونيسي المسلم أن هناك تشويش القوي من قبل السوشيال ميديا لشعبنا يجعلهم ينسون ويتناسون عن واجباتهم الدينية خاصة تجاه القضية الفلسطينية. فتقريبا ما هو الدور الأساسي أو الطريقة المفضلة لإرجاع المسلمين إلى اهتمام بواجباتهم الدينية الخلقية؟ بالنسبة للإعلام، الإعلام بشكل عام يعني يأخذ منحى يعني غير صحيح، ليس فقط في إندونيسيا. تجد هناك حرب في غزة، هناك مجازر في غزة، وتلفزيون رسمي عربي في دولة من الدول العربية تعرض ماتش كرة قدم. فيعني هذا هذه البلوى عمت بها بلاد المسلمين بشكل عام. هذا أولا. ثانيا، الطريقة المثلى أن يكون هناك إعلام موازي لهذا الإعلام. يعني لا نكتفي بالإعلام الذي يعني يحرف البوصلة عن الأخلاق الإسلامية، عن قضايا المسلمين المهمة، لا يركز عليها. إذا كان الإعلام كذلك، نحن واجبنا أن يكون هناك إعلام موازي، إعلام قوي، إعلام يركز على الأخلاق، إعلام يركز على التعليم الإسلامية، يركز على قضايا المسلمين وعرض مشكلاتهم، همومهم. لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا كانت فلسطين بموقع القلب من هذا الجسد، فمن الطبيعي أن تشعر العين بالألم، أو يشعر الرأس بالألم، أو تشعر اليد بالألم. هذه رسالة لنا
أن يكون عندنا إعلام موازي قوي لهذا الإعلام الذي لا يركز على قضايا المسلمين. Ya, untuk persoalan media tentu saja bukan hanya khusus ya bagi media di Indonesia, tapi juga bahkan di negara Arab sekalipun bisa terjadi sebuah isu besar di Palestina, pembunuhan, ya, penghancuran. Itu TV-TV Arab nggak peduli, mereka lebih suka nyetel sepak bola misalkan. Itu hal yang biasa saja bagi mereka. Padahal mereka, ya, apalagi kita yang jauh, pasti kita semuanya terkena kepada kondisi umum yang memang dihadapi oleh kaum muslimin hari ini. Dan cara yang terbaik ya harusnya umat Islam mengupayakan suatu media alternatif, ya, suatu konten, suatu isi, suatu media alternatif yang bisa memberikan hal-hal yang positif, ya, di tengah berjamurnya hal-hal yang negatif yang sangat banyak. Itu harus dilawan, ya, harus diberikan alternatif dari media-media yang lebih baik. Gitu. Jadi kehadiran siaran-siaran seperti ini sangat diperlukan. Iya, sangat diperlukan. Kalau kita bicara di pengajian ya mungkin terbatas. Kalau kita bicara di podcast, kita bicara di YouTube, dia bisa menjangkau jauh lebih banyak. Ada tadi malam anak saya itu tanya sesuatu yang lucu, Ustaz. Dia nih ketika melihat tayangan video-video yang perang segala macam gitu kan, pas pulangnya, itu kan perang tuh katanya, banyak kan berdarah kan, kok ustadznya bisa sampai Indonesia begitu kan. Nah jadi mungkin ini pertanyaan banyak orang juga ya, kok kita melihat di YouTube di mana-mana gitu, oh di sini sampai ditembak segala macam, dibunuh begitu kan, tapi di sisi lain kok normal-normal aja. Ini bagaimana sebenarnya sih gitu? Mungkin bisa dijelasin gitu. Ya, kalau untuk di Gaza atau di Palestina itu kan bukan kejadian setiap saat, bukan setiap hari. Baik itu di Masjidil Aqsa, mereka betul-betul melakukan seleksi sangat selektif untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Ya, jadi ada dua macam isu kemanusiaan, ada dua bentuk pressure, ya. Ada pressure yang bersifat menguji daya tahan, kayak blokade itu sudah jelas, tidak ada orang yang tidak terkena efeknya. Gaza dikepung, ya, semuanya dikontrol, air, listrik, makanan, semua barang yang masuk itu udah pasti dirasakan. Betapa katanya dapat jatah beberapa jam tuh, bener ya? Kalau listrik paling lama 6 jam. Paling lama itu 6 jam? Ya, paling lama 6 jam. Air 90% tidak bisa diminum. Harus diproses dulu. Karena dia datang dari Israel dan diberikan polusi. Air itu dipolusi. Ya, kalau itu real, nyata itu. Nyata itu bisa dilihat di internet, banyak sekali laporan yang seperti itu. Apalagi ya kalau terjadi sekali-kali terjadi pengeboman kayak kemarin, pengeboman itu bulan Agustus, ya, selama 3 hari itu kalau tidak salah tanggal 22 Agustus 3 hari 44 orang syahid. Nah seperti itu baru-baru ini. Jadi kalau yang roket militer itu Gaza, kalau di Masjidil Aqsa itu penangkapan, pemukulan, penangkapan, itu beda lagi. Dua isunya. Tempat yang berbeda ini. Ya, jadi jarak antara, ya, jadi Gaza itu di berbatasan dengan Mesir. Kalau Masjidil Aqsa itu yang berbatasan dengan Yordan. Jarak antara Gaza dengan Masjidil Aqsa sekitar 57 km di tepi barat. Itu beda. Jadi Palestina terbagi menjadi dua kan, Gaza dan tepi barat. Isunya tidak sama. Nah, di Gaza itu total 100% tidak ada Yahudi, tidak ada Israel di situ. Tidak ada Israel. Steril itu sejak 2005. Semua orang Yahudi keluar dari kota Gaza. Tapi kalau di tepi barat, mereka yang hidup berdampingan dengan Yahudi itu penderitaannya beda karakteristiknya. Tidak pakai peperangan, bom, roket itu nggak ada di tepi barat. Itu hanya ada di Gaza saja. Nah kalau di sini apa? Di tepi barat itu penangkapan, penembakan, ya, pembunuhan, penculikan, nah itu di tepi barat. Dan
penodaan Masjidil Aqsa yang kita lihat, nah itu di tepi barat itu, di Al-Quds. Nah jadi Ustaz, mungkin kan kita ini kan umat muslim kalau nonton di YouTube itu kan gemes banget gitu ya. Gemes nih, si penjajah ini kok gitu amat, rasanya tuh pengen berangkat ke sono gitu. Tapi apakah kalau misalnya apa sih yang membuat kita tuh mungkin bisa ke sana, atau mungkin kesulitannya apa kalau ingin ke sana begitu? Kalau tempat yang dimaksudkan adalah Gaza, maka tidak memungkinkan ya. Gaza itu hanya bisa dimasuki lewat Mesir dan atas restu dari pemerintahan Mesir. Bukan tidak mungkin ya, mungkin, tapi amat sangat sulit ya. Kemudian kalau di Masjidil Aqsa masuk lewat Yordania, dan setelah mendapatkan visa Yordania harus mendapatkan visa dari Israel. Nah, itu isunya berbeda. Dan Israel akan menentukan ada saat-saat yang boleh masuk dan tidak masuk, semuanya dari sana ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita ke sana terus masuk ke wilayah ya, ini. tidak bisa. Masya Allah sekali. Jadi terima kasih sekali atas kunjungan Syekh Syahid dan juga Ustadz Rafiki dari Sodako Ustadz ya. Nah jadi beliau ini dari Sodako Pusat ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Ya kita cuma ada satu aja. Oh iya, cuma ada satu di Jakarta ya. Nah jadi terima kasih atas kunjungannya. Ngomong-ngomong, kenal nggak sih sama aktivis Indonesia yang di sana kayak Muhammad Hussein Gaza sama Abdillah? تعرف إندونيسيا في غزة؟ نعم. المستشفى الإندونيسي معظم الإندونيسيين الذين هناك يعني أصدقائي، ومنهم من كان زملائي في الجامعة الإسلامية عندما درست البكالوريا بعد أن أتيت من مصر. Dekat rumahnya sama mereka tuh. Ya, beliau kenal dengan mereka. Sampaikan salam kepada Muhammad Hussein. Hadis salam minallah ila Allah يسلمكم يا رب. Karena kita tidak bisa ke sana, meskipun hati kita di sana begitu. يقول الأخ قلبه في فلسطين لكنه لا يستطيع أن يصل إلى فلسطين. تستطيع إن شاء الله. إن شاء الله نتشرف بك في غزة قريبا إن شاء الله. Ya, insya Allah kita ketemu di Gaza. Kata beliau. الإخوة الإندونيسيين في غزة كأنهم يعيشون مع إخوانهم وعائلاتهم، يعني يأتوا عندنا في البيت مثلا زيارة، نزورهم، نخرج، أصدقاء، وأكثر من ذلك بل إخوة. Ya, jadi udah kalau orang Indonesia yang di Gaza udah kayak saudara. Jadi dekat sekali hubungan kita dengan mereka. Mereka datang ke rumah kita atau kita ada banyak sekali kebersamaan ya dengan. Yang terakhir nih, udah ngerasain masakan Indonesia, gimana kesannya? Kaifa tash'ur bil ma'kulat al-Indonesia? المأكولات الإندونيسية enak لذات صحات. Sehat. مشكلة الطعام العربي الزيوت والبهارات يعني كثير. Ya kalau masakan Arab kan banyak minyaknya. Masakan Indonesia menurut beliau lebih sehat. Gitu. نعم صحيح أن الطعام العربي لذيذ، لكن نسبة يعني الطعام الصحي في الطعام الإندونيسي أكثر. Ya, masakan Arab itu memang rasanya lebih enak ya karena daging kan. Tetapi Indonesia jauh lebih sehat makanannya. Oke, Masya Allah. Terima kasih sekali Syekh dan Ustadz atas kunjungannya di Banjarmasin, khususnya di AMKTV dan Inspira Movie ini. Mudah-mudahan kita doakan masyarakat Indonesia selalu membersamai perjuangan rakyat Palestina. Amin. Amin, insyaallah. Jadi sekian sahabat-sahabat Inspira Movie, sahabat AMKTV, mudah-mudahan menjadi penjelasan yang sangat jelas ya. Jangan sampai kendur semangat kita untuk mendukung saudara-saudari kita yang di sana, karena bayangin kita aja di Indonesia kalau mati lampu sehari aja ngomel-ngomel. Di sana cuma 6 jam dan airnya juga udah nggak bisa diminum mayoritas ya. Nah jadi jangan kendorkan dukungan kita untuk saudara-saudara kita di sana. Dan share video yang banyak ya, supaya menjadi amalan jariah juga buat sahabat-sahabat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.